O channel je topic rono tei kok sajaka amono kaisa sengjaknai mani eba educational purpose nei wan soli nadi invest khaina sekang sinai dongnai borokni eba kebo financial advisor bai kok salai eba bujui invest khaidi hambai tahote bukhorok tinin video ang top 5 dividend ranai kok company yakaba top 5 stock je stock rok dividend ruo amai company no tei seng tini sainai to video no paithak jorna ji tang himale dividend bo company ro omno chung tini kaisa ka saimani tako to lamso no ani YouTube channel rang paisao o channel ang mutual fund share market tai investment no tuine kok sawo norbo mo topics no tuinai saimana mo chungkaba ani channel faidi subscribe khainani tai video naimani yaglo chajakaba like tai share khlai tako aw tahote bukhurok dividend tam omno tuin dal jodi saimiake ani channel ang o dividend yakaba split no tuinai already video khlaijak ang channel ni description ni talao dividend video ni link rirwana abno nainai norok dividend tam abno kaham ke sukorbai saimani tako to phana ang tini hai kisi sa saiman na bagay dividend tam amno tui sairwana tang himale tinin video ang dividend nanai company tui kok sanai tomani ba dividend no sakang kisa misa saiman nang tako tahote bukhurok share market o kwbangma stock tongo je stock rok je company rok yearly yakaba bosro waisa wainai borok dividend rotako tauk dividend mantam romni nang tauk share market kaisa share paikha romni share ni bongka Reliance tako Reliance tauk 1900 টাকা চলই tongo বছর কাইসা বা 2 বছর পরে নং অশিয়ার ন হুল খাই তনখা বা নং পাইমানে আমন ফালিয়াবই দিমির একর নং খাতিবই তনখা তাকো হেঙ্কা নুকজাখা 2-3 বছর অশিয়ার ni দাম বাড়িয়া নং 1900 কা পাইমানে বা 1900 টং টংখা বাই চান্স কোন কারণে ফিয়া বা কোম্পানি তাম খাইবা সইসু নিনি শিয়ার ni দাম বাড়িয়া ফানো বরক বছর ওয়াইসওয়ানি তাকো dividend tangi rehmale company jodi borok kaham performance khake angke bongni business kaham gangke borok je labh mamani ar labh ni kisa sa part bini investor no rang bagari rota মানে কোম্পানি যদি কাহাম পারফরম্যান্স থাকে আঙ্কে নেট প্রফিট কাহাম কাঙ্কে শেয়ার নি দাম বাড়ি থং বাড়িয়া থং বরক ইনভেস্টর ন কেসা বরক বনি লাভ নি কিসা পার্ট ইনভেস্টর ন বাগেরি রোতাকো गा अब बागमान नसं डिविडेंड हमताको कंपनी ने आलादा पैरामीटर्स न तै संग आसक तिनि कक सलाया स्पेशली डिविडेंड बो कंपनी काहाम रुको आबनो सिमि जों तिनि सलायनाय तको गा फाइदिंग ताव साइमान लायनाय बो कंपनी काहाम को इयारलि डिविडेंड तो डिविडेंड रनाय सिनि पुइला नंबर 1 नि कंपनी ने बुंखा वेलस्पान कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमो कैसे स्मॉल कैप कैटेगरी नि कंपनी ओ कंपनी पाइप रखसनामो कारेंट तार रखसनामो आम हाय कंपनी नको बो एंगेज तंगताको गो कंपनी नि 52 हाई इंखारो 233 টাকা 95 পয়সা 52 উইক লো হংকাঙ্কে 55 টাকা ইনকে বিনি মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ক 2122 কোটি টাকা বিনি পি রেশিও ক 3.37 পিবি রেশিও ক 0.77% সুগমনা সু ইম্পর্টেন্ট रिया और सुंजे इम्पोर्टेंट नाय आबो गांके बो बुसुक डिविडेंड यील्ड गांकर खेल खादि बिन डिविडेंड यील्ड गांके और राउंड फाइव गानो 12.91% माने पर ईयर बो बिन इन्वेस्टर न ताको 12.91% बो डिविडेंड दै रुताको तार माने अशियानि दाम बारिथों बारियाथों अशियानो नों पाइ तनि रखांके पर ईयर 12.91% बो बिन इन्वेस्टर न डिविडेंड रो नताबो मार्केट ओ स्टोनि दाम चलि तंगो 81 টাকা 60 পয়সা नोंताबो 100 टा शेयर पाइन थांगा गांके बुसु खरस खाइनांनाय प्राय 8160 টাকা मत नों खरस खाइनांनाय ताको आसबाय नों 100 टा शेयर पाइमानाय ताको पर हैंड नरक मानो प्राय 13 টাকা 8100 नर बुसु मानाय नरम ताव हिसाब खाइनाय ताको तो डिविडेंड नाय सिनि नंबर 2 नि स्टॉक बमखा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमखा कैसा लार्ज कैप कंपनी 52 उइक हाई हेबेनि 133 টাকা 40 পয়সা 52 लो हंगांके 74 টাকা 15 পয়সা बिनी मार्केट कैपिटलाइजेशन गांके 22,493 कोटी टाका जों बाद बाकी और 4 डक दङ जों साना थाङा ताबो जों स्पेशली सुरु डिविडेंड नते अकक साना थाङो ताको इनका बिनी पी रेशियो गांके और 3.16% पीबी रेशियो गांके 0.35% गमनो करे बिनी डिविडेंड यील्ड नाहाले और 11.15% माने 11 টাকা 15 পয়সा खाइबो बिनी इन्वेस्टर न डिविडेंड होताको गताबो अ कंपनी नि मार्केट प्राइस बुसु चलितों 84 টাকা 75 পয়সা गताबो नों 100 टा जदि शेयर पाइन थाङा के बोसोर रां खरस खाइनांनाय 8475 টাকা गे ताबो बोसोर डिविडेंड यील्ड 11.15% गताबो 8400 টাকা नि नों पर ईयर बोसोरति डिविडेंड मान आबो नों हिसाब खाइना जरि ताको गा आगलायनो सोंसि नंबर 3 स्टॉक तो सिनि नंबर 3 नि स्टॉक नि बुमखा ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमो कैसा मिड कैप कैटेगरी नि कंपनी बताम खलाय
thok phalo gas phalo amtirok tako goro sungnai ni 52 week high nga bus 174 টাকা 95 পয়সা 52 low ngangke 63.50 পয়সা 52 high yakaba 52 low tam hun omno tuiwan kaisa ani youtube channel video khlaijak nal video na search khlainai nei mano je 52 week high yakaba 52 week low tamno hun noro abo bujimarno naikhanke oro bini p ratio 2.72 pb ratio 0.36 February sung dividend yield na di oro 11.0.8% bini dividend ni je amount tako tabo bini je market price loi tongo 96 টাকা 40 পয়সা মানে নং oro 100 টা শেয়ার পাইন থাকা আঙ্কে 9640 টাকা নং খরচ খাইনা নাই tako তার মানে নং oro বসে ডিভিডেন্ড মান 11.08% থাংনাই जों सिन नम्बर 4 स्टक सिनि नम्बर 4 नि डिविडेंड रनाय स्टक नि बुमंखा REC लिमिटेड अमो काइसा लार्ज कैप कंपनी और सिजाक तंगनो खेल खनिया लार्ज कैप कंपनी ओ कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर सामतांगो बिनि जे 52 वीक हाई ngangke 156.50 পয়সা 52 वीक लो ngangke 78 টাকা 75 পয়সা 21388 কোটি টাকা বিনি মার্কেট ক্যাপ তাকো পি রেশিও ngangke 4.30 পিবি রেশিও ngangke 0.62 বিনি ডিভিডেন্ড yield না দে অর 10.16% 10 টাকা 16 পয়সা বিনি ইনভেস্টর নো পার ইয়ার ডিভিডেন্ড রোতাকো অস্ট্রেলিয়ান মার্কেট প্রাইস লই তঙ্গ 108 টাকা 25 পয়সা মানে নঙর 100 টা শেয়ার পাইনা থাকা আঙ্গাंके 10825 টাকা খরচ খাইনাंनाय ডিভিডেন্ড বসুংমান जों साइमानो प्राय 10% नि बिसिरो बरो पार इयार डिविडेंड दिरुताको गसंग आग्रनि सिनि पाइथाक पाइसंनि जे स्टक नम्बर 5 तो सिनि नम्बर 5 नि डिविडेंड नि स्टक नि बुमंखा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अमो बाहायना फाइनेंस कंपनी नक्स नामथाइन दग बरो फाइनेंस खायताको अमो काइसा मिड कैप कंपनी बिनि 52 वीक हाई ngangke 661 টাকা 20 পয়সা 52 वीक लो ngangke 81 টাকা बिनि मार्केट कैप ngangke बस 9416 টাকা पी रेशियो ngangke 4.35 पीबी रेशियो ngangke 0.58% बिनि डिविडेंड yield नाले अरो 13.80% साना थांगो प्राय 14% बो बिनि इन्वेस्टर न पार इयार डिविडेंड होताको गन नंगर वान सुना दि 14% जे डिविडेंड yield अब बेलाय किसिया बेलाय कबां तांग हमला संग रेकारिंग फां खाय जेस फां खायदि 7.8% बारा जों बेंगरो माने माया ताको किन्तु ओ जागो पार इयार ओ कंपनी ताको 13.80 प्राय 14% नि गाना गिनिबो बिनि इन्वेस्टर न ताम खायबो डिविडेंड दिरो ताको ताव मार्केट प्राइस ओबनि चलै तंगो 219 टाका 30 পয়সা माने नंगर जदि 100 टा शेयर पाइन थांगा आंगांके 21935 टाका खरच खायमानो के 21950 টাকা রাং नों इनभेस्ट खायना हाइपान तनि खांके ओ शेयारनि दाम बारि थों बारिया थों नों उ जे इयारलि जे 14% जे डिविडेंड मानो आबो मानि थानाय ताको आबो नबागै आं मा साव जे अमा हाइ डिविडेंड राय कंपनी याखाबा 5टा कंपनी फान ताको नर जदि 100 टा शेयर पाके आंके माने 40 निसिमी 50-60 हाजार नरो इनभेस्ट खाके आंके जत्तो कंपनी नो किसा डिविडेंड दैतम हिंगनि निशानि दाम बारिबो बारियाबो नों पार इयार जेसुक जरा नों ओ डिविडेंड देवानि आं तिनि फुनुका आसुत न माने थानाय न प्लस शेयारनि दाम बारि खांके इन फ्यूचर शेयर फालिबो नरो माने रां ताको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नरो अर्न खाइमां ताको गा खाख्लाय नरो भिडियो न ताहो जरा एन्जॉय खायखाना हानिनाय नरो अमनो तिनि तेइबो साइमान मसुख याखबा अम हाइतेबो कंपनी जे कंपनी रो डिविडेंड होताको आम हाइतेबो कंपनी न तिनि नरो साइमान मसुख आन कमेंट्स खायदि तलाव सिदि नोंनि कमेंट्स नि रेस्पॉन्स आं खायन ताको गखा खाय नरो तिनि भिडियो न बुजिमा थाना हनै मालाय फैनाय महैते कैसे भिडियो तिनि बागै आसुनो हामबाय।